Dobar dan Mirjana, poštovanje, hvala vam što ste dio podcasta u Digitalnom inovacijskom inkubatoru. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Tema o kojoj se onako dosta pričamo kroz ovaj inkubator i kada govorimo i obraćamo se mladima je da pronađu strast u svemu što rade, što ih veseli, što ih motivira. Pa evo, da krenemo s tim, prije nego čujemo malo više o vama, što vas onako veseli, motivira, inspirira u svemu što radite? Pa, šta znam, ja bih rekla da je to kao u životu. Ako želite kvalitetnije živjeti, morate imati strasti za životom, volje, akcije, morate se pokrenuti, morate izaći malo iz neke komfort zone da probate nešto novo pa da kažete wow, to je dobro, jel? Tako isto i u poslu. Dakle, morate imati tu neku volju, želju, strast, ambiciju, na kraju i akciju, jel? Da radite, probate, izađete iz te komfort zone, vidite da je to dobro, da je polučilo nekim dobrim rezultatom i to vas automatizmom vodi dalje, jel? Jeste imali možda neki ili projekt ili aktivnost ili ovako nešto što vas je onako baš da vam je ili ostalo u sjećanju ili neki rezultat, neki moment u karijeri koji vam je onako baš ili bio drag ili vas je motivirao, inspirirao ili nešto, neka ili prekretnica? Da, ja toliko dugo radim da moralo ih i biti više. Ali pa na početku vas motivira sve. Dakle, motivira vas činjenica da ste dobili posao, motivira vas činjenica da vas je neko prepoznao, da vam je neko dao priliku. Barem su mene takve stvari motivirale i uvijek sam se onda htjela dokazati. Dakle, na neki način ste zahvalni na prilici i želite se dokazati. Želite se dobrim rezultatom zahvaliti na prilici. I to vas jednostavno uvuče u taj neki začarani krug. Dakle, da ste stalno na lopti, da radite, da tražite više, da želite više i da na kraju krajeva radite više, a to neminovno poluči neki rezultat. Nije to sad neko vi strateški se za nešto pripremate. Jednostavno tako uđete u tu neku... I onda malo po malo. I onda malo po malo, da. Ok, da. A kako je izgledao taj vaš put malo po malo od studentskih nekih dana do, pa isto malo do po danas? Malo. Da, dakle, ja sam jako rano počela raditi. Kroz što ste sve prošli? Ajmo krenuti od obrazovanja pa dalje. Ok, da. Nisam bila od onih koji su znali od vrtića da će završiti u biznisu ili tako nešto. Dakle, ja sam kao mala htjela biti učiteljica i moja sestra je odgajatelj, starija sestra, i rekla je dobro, ako želiš stalno raditi jedan te isti posao, bez napredovanja, budi. Dakle, to je inercijom nestao, ta moja motivacija za učiteljicom. Završila sam matematičku gimnaziju, čisto kao neku podlogu da imam više izbora. Na kraju srednje škole, obzirom nisam uopće znala šta ću. Ekonomski fakultet, na smjeru financija. Tu je bilo dosta nekakvog vremena koje se pojavljivalo uz fakultet, nije bilo prezahtjevno i ja sam krenula raditi već na 2. godini faksa. Dakle, pružila mi se mogućnost zamjene neke poslovne tajnice. To je bila privatna firma, odnosno grupacija koja se bavila konzultingom, računovodstvom i revizijom. Imala sam sreću, eto, baš je bilo moje područje. To sam tek kasnije shvatila. Radila sam kod tajnica, pa se tajnica vratila. Ja sam krenula u računovodstvo. Pa sam radila u računovodstvu, dobila sam svoje firme, meni je to bilo super. Tek sam bila možda 3., 4. godina faksa. Radila sam puno radno vrijeme i tu sam nekako vrlo ozbiljno krenula. Iz današnje perspektive mislim da je to bilo dosta ambiciozno. Čim sam diplomirala, drugi dan su me prijavili, onda sam radila u reviziji i tu sam shvatila opet da ništa ne znam. Kad dođete u reviziju, kad dođete u nekakve proizvodne firme,
otkud krenuti, jel? I onda sam rekla ne, ja se vraćam u računovodstvo, ja želim to naučiti onako by the book, ja želim to probati, ja to želim znati. I tako sam u stvari i tražila posao ponovo u računovodstvu, našla sam, odnosno nekako smo se s Kamgradom poklopili, tu sam došla kao voditelj računovodstva. Naslijedila sam kolegicu koja je odlazila u mirovinu i koja je prije toga bila, 40 godina šef računovodstva u Industrogradnji prije Kamgrada. Znači, iskustvo ogromno. Svi su me gledali, wow, šta ova mala hoće. Ali eto, morate se dokazivati. Da bi se dokazali morate puno raditi, morate znati šta radite, morate razumjeti šta radite i ako se to posloži, krene. Biće dobro, da. Koliko često imate situacija, ja vjerujem da ih je dosta, ali zanima nas primarno kako se nosite sa situacijama kad vas posao onako malo gurne izvan zone komfora ili vas ubaci u neki novi projekt ili u neko novo područje o kojem ili možda ne znate baš previše, ali znaš da je možda dobro za tebe, kao neko ti to kaže, kako se nosi s tim? Da, nekad smo mi rekli imamo problem, pa je onda bilo imamo izazov, sad je to prostor za poboljšanje. Da, mislim da se u takvim situacijama vrlo često čovjek nalazi, one su nužne. I ja bih rekla da ja volim takve situacije zato što vam one rade iskorak iz vaše postojeće zone komfora, jel? A na kraju krajeva napredujete na taj način. I to je u poslu nužno. Dakle, i ako to ne prihvatite, onda imate problem. Jer svaki dan je neka nova situacija. Ok, 5 ih je poznatih, 1 je nepoznata. I stalno na tom svijetu samo mijena jest, jel? Neki citat. Ali ja volim te situacije. Iz njih rasteš kao osoba. I, dakle, stičeš neko novo iskustvo, ali raste i organizacija u kojoj jesi. Ako te situacije prolaziš dobro, ili uspješno na kraju krajeva. Sad idemo se vratiti na ono što vi zapravo radite, ali kako biste to objasnili, recimo, petogodišnjaku? Onako, vrlo banalno, jednostavno, što vi baš, recimo, točno radite? Pa to što ja radim, objasniti djetetu, pa evo, malo se igram na poslu, malo sam na kompjuteru, malo radim sa ljudima i ma nije to ništa tako zahtjevno, niti je taj posao tako kompliciran i specifičan. Činjenica da već je to i neko iskustvo i da, odlazite na posao najčešće u neke poznate situacije. I te nepoznate, rekla bih, znate, imate već neke instrumente i načine kako ćete ih savladati, jel? Ili znate kog ćete nazvati, ili znate gdje ćete to pročitati, ili na kraju krajeva skupite kolege, malo brainstormate i nađete način kako ćete iz toga izaći. Bitan je dobar tim. Bitan je dobar tim ljudi oko sebe, bitno je biti siguran da se možeš osloniti na ljude oko sebe, a to se gradi. Dakle, to je u stvari najveće bogatstvo na poslu i bez tima ljudi oko sebe i bez ljudi na koje se mogu osloniti i s kojima surađujem, stvarno to ne bi bilo to. Jako teško. Yeah. Idemo se malo dotaknuti Kamgrada. Ako neko ne zna slučajno što Kamgrad radi, ali da prođemo možda i te neke stvari koje možda nisu poznate ili vidljive na van, evo par riječi o tome čim se sve bavite u kompaniji. Ok, dakle, Kamgrad je danas, mi smo generalno, dakle, privatna kompanija od 1993. Krenuli smo zaista od bazično nekoliko ljudi. Gospodin Kamenski je vlasnik, dakle, imamo jednog vlasnika. Danas je to kompanija od cirka 900 ljudi zaposlenih, imamo iza sebe zaista impozantan broj projekata, mislim da je preko 450 nekako u ovom momentu i gdje god da prođete po Hrvatskoj morate negdje vidjeti neki od naših projekata. Bavimo se, prije svega to je izgradnja
stambenih i ostalih objekata po nalogu investitora. Dakle, mi radimo prije svega po ugovoru za investitora. Svoje projekte razvijamo preko nekih drugih projektnih društava. Dakle, tu se onda jednim dijelom bavimo i tu smo i developeri. Jel? Gdje sami vi inicirate, gdje sami razvijamo, tako, stvari. istražujemo tržište, pronalazimo projekte koji su nam interesantni, radimo due diligence takvih projekata, procjenjujemo da li je to fizibilno ili nije, donosimo odluku i razvijamo takve projekte sami. Jel? Što biste istaknuli, recimo, za mlade koji možda gledaju prema vašoj kompaniji ili općenito vašem sektoru, ali recimo fokusirano na Kamgrad, koja je neki element kulture, što biste istaknuli da bi moglo mladima biti interesantno ili bitno danas vezano uz kulturu vaše kompanije? Dakle, kultura naše kompanije, ona se prije svega temelji na vrijednostima koje mi potičemo, razvijamo, živimo i radimo na kraju krajeva. Jel? To su kolegijalnost, moramo imati pouzdanje jedni u druge i mentorstvo na kojem zaista baziramo rad svih naših mladih kolega. Jel? I to je nešto na čemu zaista inzistiramo i potičemo i na kraju krajeva nagrađujemo takav pristup radu. Jel? Kako da mladi prepoznaju, recimo, ako postoji fit između njih i kompanije? Recimo, kako ste vi to iza sebe u svojoj karijeri, ako imate možda neki savjet, kako znat kad tek krećeš i sad tražiš možda neka kompanija ili biraš negdje gdje bih htio raditi, kako znaš da postoji fit? Je li to ili nije? Pa, to se osjeti. Evo, nedavno imala sam kolegu koji je završavao fakultet i došao kod nas na razgovor i kako to već na razgovoru biva, HR-ovci uvijek pokušavaju neću reći ne nužno dopast se kandidatu, ali znate, mi nudimo ovo, mi svašta nudimo. Danas svi svašta nude, barem na razgovoru, jel? I sad ja nisam baš imala previše vremena, ja kažem, znaš šta, obzirom da si ti nisi ni završio fakultet, znači sad ćeš završiti fakultet, ti moraš jako puno učiti. Ti stvarno sad si znaš svašta i ništa. Kad dođeš k nama morat ćeš puno raditi, morat ćeš puno učiti, mi ćemo ti jako puno pomoć, imaš uvijek nekog za pitat, mi ti nudimo dobru atmosferu, ali radnu atmosferu, jer mi smo tu svi zbog posla na kraju krajeva, možemo se lijepo podružiti za vrijeme pauze, možemo se podružiti poslije posla, ako ti odgovaraju ljudi da se s njima družiš u neko privatno vrijeme, ali moraš biti fokusiran na poslu, moraš pitati jer ja ne znam šta ti ne znaš ili šta ne razumiješ, pitaj 3 puta, uvijek će ti neko to rado objasniti. I evo, ako si spreman tako raditi i da te mi svi podržimo i još sve neke te benefite koje nudimo, nemoj mi sad ništa odgovarati, ti se javi. I on kaže, meni se to jako sviđa. Vi ste jako iskreni. Ja kažem, da, mislim, šta ćemo se sad ćemo nešto uvijati. To je stvarno tako. Ti si jako mlad, ti moraš jako puno naučiti. Moraš imati strpljenja. A mi ćemo ti u tome pomoći koliko možemo. Kojom brzinom ćeš ti ići naprijed? To zaista ovisi najviše o tebi. I on se javio i kaže, da, ja želim tako raditi, ja želim na taj način razvijati svoju karijeru. I evo, danas je jedan zadovoljan pripravnik u našoj firmi. Recimo, iz te perspektive nastavno na to priču i neku vašu iskustvo, dugo godina ste već u kompaniji, zašto je Kamgrad zašto smatrate ili što drugi ljudi kažu zašto je Kamgrad dobar poslodavac? Što se sve nudi, mislim, neke stvari već jeste spomenuli, ali što vas čini toliko dobrim poslodavcem? Pa ja bih rekla da prije svega potvrda da smo dobar poslodavac su kolege koje su na najvišim pozicijama kod nas u kompaniji, a došli su kao pripravnici. Dakle, zaista kad nekog primite preko oglasa
i on je danas voditelj operative, oni su danas voditelji projekata, dakle to su sve ljudi koji su 10, 15, 20 plus godina kod nas, a došli su kao pripravnici. I ja mislim da su oni nekako najbolji dokaz da smo dobar poslodavac. Jer danas su oni poslodavac. Razumijete? Da. Dakle, nije neki imaginarni poslodavac, danas su oni ti ljudi koji vode gradilišta, koji vode ljude, koji upravljaju većim dijelom našeg kadra i moram reći da je zaista najljepše raditi na taj način, zato što se mi svi jako dobro razumijemo, zato što točno znamo kad neko nekog pogleda kakav je danas, šta pitat danas, a šta možda bolje prešutit. Stvarno si puno pomažemo. Ja kažem, kad ne bih imala tu mogućnost na taj način funkcionirati u firmi, ne znam da li bi to bilo to. Da li bi bilo to prava stvar za vas? Tako je. Imate li možda neke, nije bitno sad da li su brojke ili općenito neke opisi informacije koje će pokazati značaj onako Kamgrada ili za Hrvatsku ili za društvo ili onako gdje, mislim, rekli ste da ne možete proći Hrvatsku da ne vidimo vaše projekte. Jel? Koliko zapravo impakta imate vi na sve što gledamo, da, pa vidimo, građevina je po tome radimo. Specifična. Dakle, tu kad sagradite nešto, to ostaje, jel? I to je onako, pogotovo i ti mladi ljudi kad sudjeluju u razvoju projekata, kad završe projekat, wow. Dakle, vidi se ono što ste napravili za vas ostaje, ja? Zato mislim da je dakle, vidi se Kamgradov trag u Zagrebu, u Hrvatskoj. Dakle, krenete od Umaga do Dubrovnika, Mlina, Ploča, na kraju krajeva, svuda smo ostavili neki hotel iza sebe, neku poslovnu zgradu, neki distributivni centar. U Zagrebu ulazite u grad, vidite, Zagrebački rotor, to je naš projekt. Generalno istaknula bih, radili smo jako puno privatnih projekata i najviše u stvari privatnih projekata, ali mislim da nekako trag ostaje u javnim projektima i zato bi možda istaknula zračne luke. Dakle, napravili smo Zagreb, Dubrovnik, Split. Mislim da je to u Hrvatskoj značajno kad odradite 3 zračne luke. Klinički bolnički centar u Rijeci. Dakle, to su nekako projekti koji baš ostaju za služenje narodu, kako da kažem. Na koje možeš biti posebno ponosan. Na koje možeš biti posebno ponosan, da. Vratimo se nazad malo na mlade, jer sad recimo ulaze u poslovni svijet. Te kreće, ko kolega, završavaju faks. O čemu da vode računa, na što da obraćaju pažnju? Pa rekla bi da, naravno, prije svega da ili su već odabrali kad su završili neke škole ili fakultet, da je to nešto što ih zaista zanima. I da ono što mislim da je bitno, a da možda mrvicu danas nedostaje, je strpljenje. Dakle, bitno je imati strpljenje, jer niti vam neko može u vrlo kratkom roku vas naučiti svemu. Gro toga se uči kroz različite poslovne situacije. Vi možete naučiti neku teoriju, ali primjenu te teorije najbolje ćete naučiti kroz različite poslovne situacije, kroz neke kejseve koji vam se dešavaju iz dana u dan. Može vam neko to prepričati, ali dok vi to sami ne prođete kao neki izazov, svoj, osobni, nećete to savladati na način da kasnije možete to primijeniti na najbolji mogući način ili, ajmo reći, najefikasniji za sebe, za firmu u kojoj radite i tako dalje. Tako da mislim da je potrebno strpljenje i eto, dakle da, ta nekakva ambicija sigurno mora postojati, ali u kombinaciji sa strpljenjem je idealna. Dobitna kombinacija. Da. I sad kad biraju, ajmo reći, karijeru, kako odabrati karijeru? Ili karijera bira vas ili vi nju? Kako, recimo, ste vi razmišljali o svemu tome? Pa nisam najbolji savjetnik po tom pitanju. Rekla bi da nisam ni sama ju nešto posebno birala ili ono što sam već spomenula, nisam ja znala
Dakle, kad ste, a danas ima jako puno odličnih učenika, pa kasnije studenata, i vi kad idete i na onu neka testiranja za daljnji razvoj, obično odlični učenici imaju afiniteta za sve, znate kako vam kažu, ma šta god izabereš, tu ćeš biti dobar. Ne znam je li to baš tako ili tu nešto fali, ali opet ostane izbor na vama, jel? Ja mislim da se moraju neke stvari poklopiti. Iako danas je već vrlo, dakle, danas u svim sektorima tražite, dakle, isto kao kad gledate Kamgrad, dakle, kod nas se može zaposliti, naravno, prije svega dobar građevinski inženjer, tehničar, poslovođa, na kraju krajeva građevinski radnik, možete zaposliti dobrog pravnika, dobrog ekonomistu, dobrog financijaša, dakle, HR-ovca, dakle, u svakoj kompaniji potreban je niz dobrih ljudi, tako da i kad odete na neku psihologiju, završit ćete u nekoj građevini kao HR-ovac, pa ćete morati se nekim ekonomskim pojmovima baviti. Znači, sve se kasnije da lagano pretransformirati, samo ukoliko postoji vaš interes da se razvijate u smjeru koji vas nosi, jel? S obzirom na neka vaša iskustva, stvari koje ste prošli do sada, što biste rekli koji mindset se onako cijeni kod mladih u možda pojedinim nekim različitim fazama karijere, onako, što je bitno na što da se fokusiraju vezano uz taj mindset? Pa rekla bi prije svega iskrenost. Mislim da je iskrenost, još što sam rekla, strpljenje nekako najbolja opcija za sve. Dakle, i za vas samo, kako dolazite na razgovor, najbolje da ste iskreni. Jer to će se kad tad prepoznati. Vama će biti najjednostavnije ako želite ovo ili ono. Reći, gledajte, ja bih radio to. Vi ste možda danas došli na razgovor za jedno radno mjesto. Na razgovoru dođemo do skroz nekog drugog zaključka. I ako ja vidim da je vaš pristup zaista iskren, motivirajući, afirmativan, ali da možda je bolje neko drugo radno mjesto, možda vas i otkrijemo na tom drugom radnom mjestu i kažemo, gle, predlažemo ti da te zaposlimo ovdje. Mislim da ne treba odlaziti na razgovore da biste se dopali poslodavcu. Budi onakav kakav jesi, jer sutradan kreće stvarnost. Ne možeš ti svaki dan se nekom dopast, ne možeš svaki dan glumiti, jer onda, sve skupa izgubi smisao. Budi svoj, daj najbolje od sebe, onakav kakav jesi, sigurno je negdje mjesto za tebe. Za mlade koji vide sebe možda u vašoj industriji, u vašoj kompaniji, u budućnosti, što biste im savjetovali? Što ih možda konkretno čeka kada dođu kod vas? Pa čeka ih ovako. Dakle, čeka ih jedna vrlo ugodna atmosfera. Dakle, ljudi koji, inženjeri, obično odu na gradilište, pa onda oni stvaraju neke svoje mikrozajednice na tim gradilištima, ali generalno, dakle, čeka ih mentorstvo, koje kod nas vrlo dobri smo u tom dijelu. Dakle, dobijete svog mentora koji vas prati, imate HR tim koji vas isto prati sa svim ostalim stvarima. Dakle, mentor vas prati u struci, kolegice iz ljudskih resursa vas prate u ovom ostalom dijelu logistike, svega ostalog da se bolje snađete na nekakvom onboarding procesu, da se upoznate sa svim sa cijelom kompanijom, sa ljudima koji su vam na početku nužno potrebni da obavljate svoj posao, kasnije i šire. Dakle, pružamo zaista, rekla bih, vrlo detaljno razrađene planove školovanja. Dakle, potičemo vas u vašim ambicijama po tom pitanju. Rade se godišnji planovi školovanja i zaista se ljudima potiču njihove ambicije na način da ih se poprati. Dakle, u samoj kompaniji, osim što se zaista plaćaju i multisport, dakle potičemo taj sport, bavljenje sportom, nekakav zdravi život, imamo dan zdravlja, imamo kakva događanja, druženja i tako dalje. Imamo
dakle, gotovo svi odjeli imaju neke dane u godini kad odlaze na neka putovanja stručna, a koja su uvijek spoj i struke i zabave, ali tako, jer su obično neke Opatije, Dubrovnik ili nešto tako. Ja osobno mislim da se zaista promišlja da ljudi koji dođu da ostanu i da to bude na njihovo i naše zadovoljstvo. Što se tiče dinamike same industrije i tipova posla, znači sigurno im neće biti dosadno, jel? Vrlo smo dinamični, tako je, da. Poslovi su šaroliki, imamo zaista vrlo šaroliku lepezu projekata koje radimo, tako da iskustvo koje mogu steći i brzina koju mogu steći to iskustvo, rekla bih da smo tu zaista na samom vrhu što se struke tiče u Hrvatskoj i da zaista mogu učiti od najboljih. Naši inženjeri su vrlo stručni, spremni pomoći. Kao što sam rekla, veliki broj njih su bili pripravnici u Kamgradu, dakle, znaju kako je njima bilo, mi znamo kakvi su bili i onda pokušavamo ih upariti sa mladim kolegama da su najbolji tim, jel? I evo, za sam kraj, za koju nekakvu vještinu smatrate da biste ili kod sebe ili kod vaših kolega ili mladih bilo potrebno razvijati, što smatrate da će biti ključno i najvrijednije zapravo u budućnosti? Strpljenje. Da, rekla bi strpljenje i za mlade ljude. Mislim da je to vještina ili karakteristika koja nam sve više nedostaje i za nas sa iskustvom, neću reći starije. Pa da, i za nas, dakle, da imamo strpljenja za tu mladu generaciju koja je nešto drugačija od nas i to je normalno. I mi smo bili drugačiji u odnosu na ljude koji su bili u zalazu karijere kad smo mi dolazili na tržište rada. I to je normalno, nije to ništa bitno drugačije, ali moramo imati strpljenja i razumijevanja jedni za druge, mi da to znanje koje imamo prenesemo na najbolji mogući način, a mlađe generacije naravno da nas saslušaju i da nas pokušaju čuti šta im želimo reći i to što prije primijeniti, da nam bude svima lakše. I evo još možda kad smo na samom kraju, neka poruka za mlade u Hrvatskoj, što biste im poručili? Pa eto, javite se što prije, ima mjesta. Dakle, puno se ljudi traže se dobri, kvalitetni ljudi i svako ko želi raditi svoj posao na korektan način, mislim da ga može naći odmah. Super, evo, hvala vam puno i do neke druge prilike. Hvala vama.